बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेशबहा इजाफे पर वजीर आजम से इस्तीफ़ा तलब कर लिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 34% इजाफा करके आवाम पर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है। एहसन इकबाल ने कहा कि जिस माफिया ने पेट्रोल को स्टॉक किया था, हुकूमत ने उसे रातों रात जैकपॉट दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ अपना नया लीडर चुन ले। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जवाब पेश कर दिया। मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर ने कहा कि 1 जुलाई का इंतजार करते तो पेट्रोल 32 रुपये महंगा करना पड़ता। ओगरा को इतना मजबूत न किया गया कि ज़ाबिते की खिलाफ वर्जी करने पर कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर सके, तो कुछ दिन बाद फिर ही सूरत हाल सामने आ सकती है। वफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा कि हमारा मुकाबला माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों से है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक ने कहा है कि $24 फी बैरल तेल स्टॉक करने वाले अब पैसे बना रहे हैं। 1 मार्च को पेट्रोलियम लेवी 19 रुपये 75 पैसे और 26 जून को 30 रुपये थी। क्या वजीर मौसूफ बताएंगे कि रकम कहाँ जा रही है? माफिया जीत गया और आवाम परेशानियाँ उठा रही है। क्या पाकिस्तानियों को ये जानने का हक नहीं कि मुल्क में $25 बैरल तेल की दरामद रोक कर $34 पर बरामद किसने खोली? जब हुकूमती ख़जाना खाली, मईशत मुंजमद हो तो गरीबों की जेबों तक रसाई ही वाहिद ज़रिया रह जाती है। आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की हकीकत यही है। मामले खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब भी खित्ते में सबसे कम हैं। पेट्रोल आलमी मंडी में सस्ता हुआ तो आवाम को रिलीफ भी दिया, महंगा हुआ तो कीमतों में इजाफा करना पड़ा। इमरान खान की हुकूमत आवाम पर इजाफी बोझ नहीं डालना चाहती। आपने 74 रुपए में पेट्रोल खरीदा, लेकिन अब पिछले 1 महीने में पूरी दुनिया में 42% पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर गई हैं। हुकूमत ने सिर्फ 23% पेट्रोलियम की जो प्राइसेस ऊपर की हैं, 42 की निस्बत 23%, 34 रुपए पर लीटर की सजेशन थी जो नहीं मानी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रज़ा रब्बानी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि कीमतों में इजाफा IMF की मशावरत से किया गया। तेल कंपनीज के माफिया के दबाव ने हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि उन्होंने नून लीग के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। बड़ी हिम्मत वाले लोग हैं ये लोग। करप्शन, पैनामा, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली मेडिकल रिपोर्ट्स, लाहौर में बीमार और लंदन की वॉक का दिफा कर लेते हैं। हमसे तो 25 रुपये तक का दिफा नहीं हो रहा। सरबराह अवामी नेशनल पार्टी असफंदियार वली खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेशावर से जारी बयान में उन्होंने कहा कि माफिया का जिक्र करने वाले कप्तान दाएं बाएं नजर डालें तो माफिया ही माफिया नजर आएगी। हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर 47 रुपये फी लीटर तक टैक्स वसूल कर रही है। कोई पूछने वाला नहीं कि टैक्स की इतनी बड़ी रकम कहाँ और किन की जेबों में जा रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल को टेलीफोन करके बजट पर मुश्तरका हिकमत अमली पर बात की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वफाकी बजट आवाम दुश्मन है, हम इसे किसी सूरत नहीं मान सकते। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने वफाकी बजट पर मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तेफाक किया। अगले हफ्ते APC बुलाने के हवाले से भी मशावरत की गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वज़रा असद उमर और मियां मोहम्मद सन्नू ने GDA के पीर पगारा से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। पीर सदरुद्दीन राशिदी का कहना था कि वो चाहते हैं हुकूमत 5 साल पूरे करे, 1 करोड़ घर बनाए, 50 लाख नौकरियां दे और मुल्क को पटरी पर लाए। गवर्नर सिंध ने कहा कि सिंध में सियासी तब्दीली नहीं बल्कि फलाही तब्दीली पर काम हो रहा है। MQM पाकिस्तान ने सिंध के बजट में शहरी इलाकों से मुबैना नाइंसाफ़ी पर एहतजाज का ऐलान किया है। रहनुमा MQM पाकिस्तान कंवर नवीद जमील ने कहा कि अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद सिंध हुकूमत ने सूबाई बजट मंजूर कर लिया। बजट के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर धरने के शुरा से खिताब में कंवर नवीद ने कहा कि सिंध के छोटे छोटे शहरों का तरक्याती बजट कराची से ज़्यादा रखा गया। एहतजाज का दायरा कराची समेत सूबे भर में फैलाया जाएगा।
ترجمان حکومت سندھ بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس صرف میڈیا پبلسٹی کا بہانہ ہے. اگر ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی بجٹ کو بخوبی پڑھ لیتے تو یہ نوبت نہ آتی. احتجاج اور دھرنے کی آڑ میں شہر کا امن تباہ کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. سندھ حکومت نے عوام دوست بجٹ پیش کیا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے دوست وفاقی حکومت سے یہ بھی سوال کر لیتے کہ انہوں نے کراچی کے لیے کیا کیا. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ عوامی ووٹ سے منتخب حقیقی قیادت کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت عوامی مسائل ذہن میں رکھتی ہے. پیراشوٹ سے اقتدار میں آنے والے مافیا کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، عوام کا نہیں. حکومت نے قیمتیں بڑھا کر عوام پر پیٹرول بم گرایا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور اسپیکر چودھری پرویز الہی نے ایک بار پھر مل کر عوام کی خدمت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور چودھری پرویز الہی کی لاہور میں ملاقات، ورکنگ ریلیشن اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. وزیر قانون راجہ بشارت بھی موجود تھے. وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ چودھری پرویز الہی کی پارلیمانی خدمات قابل تحسین ہیں. چودھری پرویز الہی نے کہا تحریک انصاف کے اتحادی ہیں اور رہیں گے. ٹیکس فری بجٹ پیش کرنے پر وزیر اعلیٰ مبارکباد کے مستحق ہیں. عوام میں اپوزیشن کی کوئی ساکھ نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سے صوبائی وزیر اجمل چیمہ اور صوبائی پارلیمانی سیکرٹری سردار مہندر پال سنگھ نے بھی ملاقات کی. اجمل چیمہ نے وزیر اعلیٰ کو اپنے حلقے کے مسائل سے آگاہ کیا. وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ حکومت اقلیتی برادری کی فلاح کا ویژن رکھتی ہے. سردار مہندر پال سنگھ نے کہا حکومت نے بابا گرو نانک یونیورسٹی اور اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی تزئین و آرائش کے لیے فنڈز فراہم کر کے ہمارے دل جیت لیے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا. قومی اسمبلی میں کہا کہ یہ درست ہے چیئرمین نیب ہم نے لگایا، لیکن چیئرمین نیب کی ویڈیو کس نے بنائی؟ آپ نے. چیئرمین نیب کی ویڈیو کس نے جاری کی؟ آپ نے. طیبہ گل کی باقی 5 ویڈیوز کس کے پاس ہیں؟ آپ کے پاس. چیئرمین نیب کی پریس کانفرنس کے بعد ہی ویڈیو سامنے آ گئی تھی، جس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے رانا ثناء اللہ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ آج رانا صاحب کی نیند پوری نہیں ہوئی. رانا ثناء اللہ کو لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم آفس میں نواز شریف ہیں جو قوم کا پیسہ لوٹ رہے ہیں. شہباز گل نے کہا کہ رانا صاحب کے میاں صاحب اور بلاول کے ابا حضور تو خود لوٹا ہوا مال ٹھکانے لگانے جاتے تھے. آپ کے میاں صاحب 4 سال میں سرکاری خرچ پر 21 بار لندن گئے. بلاول کے ابا زرداری صاحب نے 5 سال میں دبئی کے 51 دورے کیے. 12 جون 2020 کو مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھی تو پیٹرولیم لیوی کم کریں گے تاکہ لوگوں پر پورا بوجھ نہ پڑے. انٹرنیشنل مارکیٹس اور تیل کی قیمتوں کے بارے میں بہت ہی مشکل ہوتا ہے کوئی فور کاسٹ کرنا، لیکن ہمارا جو سلسلہ یا ہماری جو اپروچ ہے وہ یہی رہے گی کہ ہم لوگوں تک ٹرانسمٹ کریں یہ بینیفٹ، کیونکہ یہ خصوصی طور پہ مڈل کلاس کو اس کا ایڈوانٹیج ملتا ہے. تو ہم پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی جو ریٹ ہے وہ اسی کو مینٹین کریں گے، اور اگر تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پھر اس کو گھٹا بھی سکتے ہیں. اگر تو تیل کی قیمتیں مزید نہیں گرتی اور بڑھنے کی طرف جا رہی ہیں تو پھر ہم پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو کم کریں گے تاکہ پورا بوجھ جو ہے آنے والے دنوں میں اگر تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو وہ پبلک کو نہیں سہنا پڑے. جنگ گروپ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف راولپنڈی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، ملتان، بہاولپور اور نوابشاہ میں احتجاج کیا گیا. مظاہرین نے میر شکیل الرحمان کی رہائی تک احتجاج کا سلسلہ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا. راولپنڈی میں جنگ بلڈنگ کے باہر احتجاجی کیمپ میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سربراہ ناصر چشتی، سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے ناصر زیدی، RIUJ کے سیکرٹری جنرل آصف علی بھٹی، سینئر صحافی حنیف خالد، فاروق اقدس، رانا غلام قادر، امجد عباسی، منیر شاہ اور نصرت ملک نے شرکت کی. پشاور میں مظاہرین نے کہا کہ میر شکیل الرحمان کئی ماہ سے غیر قانونی طور پر پابند سلاسل ہیں. کوئٹہ میں مظاہرین نے میر شکیل الرحمان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا. ملتان میں میر شکیل الرحمان کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا گیا. بہاولپور میں میر شکیل الرحمان کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف پریس کلب میں صحافیوں کی علامتی بھوک ہڑتال اور احتجاجی ریلی نکالی گئی. نوابشاہ میں میر شکیل الرحمان کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف تاجروں نے صرافہ بازار میں احتجاج کیا.
मुत्तहदा उलमा बोर्ड के चेयरमैन अल्लामा डॉक्टर ताहिर अशरफी ने कहा कि तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा के लिए मुश्तरका ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया है। लाहौर में मुत्तहदा उलमा बोर्ड के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। कुरान और सुन्नत की तालीमात के बरक्स फतवे को रोका जाएगा। किसी फ़र्द, जमात या गिरोह को इंतशार फैलाने नहीं देंगे। मावन खुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी सैयद जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि इमरान खान की टाइगर फोर्स को सिर्फ कोरोना वबा नहीं, मुस्तकबिल में भी मुल्क के लिए काम करना है। अटक में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि दुनिया में इमरान खान पहले शख्स हैं जिन्होंने कोरोना वबा के दौरान गरीबों के लिए आवाज़ उठाई। तकरीब के दौरान उस वक्त बदमज़गी पैदा हुई जब मकामी क़यादत को ना बुलाने पर टाइगर फोर्स के एक ग्रुप ने एहतजाजी नारे लगाए। जमात इस्लामी के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा जमात के मौजूदा अमीर सिराजुल हक ने पढ़ाई। साबिक़ अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सैयद मुनव्वर हसन की नमाज जनाजा ईदगाह ग्राउंड नाज़िमाबाद में अदा की गई। नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पढ़ाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज जनाजा से कबल शुरकाए नमाज जनाजा से खिताब में सिराजुल हक का कहना था कि मरहूम मुनव्वर हसन ने हमेशा हक सच की बात की और बातिल की मुखालफत की। मुनव्वर हसन के मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। नमाज जनाजा में नायब अमीर लियाकत बलोच, JUI फ़े के कारी उस्मान, मरहूम मुफ्ती नईम के फ़र्जंद मुफ्ती नोमान नईम, MQM पाकिस्तान के आमिर खान, MQM हकीकी के आफाक अहमद, PML नून के निहाल हाशमी समेत सियासी व मजहबी जमातों के रहनुमाओं और कारकुनान व शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुनव्वर हसन की तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान में की गई। कैमरामैन अल्ताफ़ हुसैन, तला खान, जुबैरुद्दीन और रिपोर्टर जीशान शाह के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 31 रुकनी दस्ता कल इंग्लैंड रवाना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO वसीम खान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया कि 20 खिलाड़ियों और 11 ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट दूसरी बार मनफी आए। जो खिलाड़ी इंग्लैंड जा रहे हैं: अजहर अली कप्तान, बाबर आजम नायब कप्तान, सरफराज अहमद, रोहिल नज़ीर, मूसा खान, सुहेल खान, फवाद आलम, आबिद अली, असद शफीक, इमामुल हक, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद अब्बास, इफ्तिखार अहमद, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद, यासिर शाह, खुशदिल शाह, इमाद वसीम और उस्मान शनवारी। वसीम खान ने बताया कि जिन 10 खिलाड़ियों के पहले टेस्ट मुस्बत आए थे उनके दोबारा टेस्ट हुए, जिनमें मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, शादाब खान, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हसनैन के टेस्ट इस बार मनफी आए, जबकि काशिफ भट्टी, हारिस रऊफ, हैदर अली और इमरान खान के टेस्ट दूसरी बार भी मुस्बत आए। इसके साथ टीम ऑफिशियल मसाजर मलंग अली का टेस्ट भी दूसरी बार मुस्बत आया। 5 रिजर्व खिलाड़ियों में से मूसा खान और रोहिल नज़ीर टीम के साथ इंग्लैंड जाएंगे। पाकिस्तान टीम कल मैनचेस्टर रवाना होगी, जहां से वो वुस्टरशायर पहुंचकर 14 रोज के लिए क्वारंटाइन हो जाएंगे।